नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मान स्वागत। आज भिडियो रे महाप्रभु जगन्नाथ आउ एक चमत्कार सत्य घटनाटी। तेज दर्शक बंधु आपण मान स्वागत करुच्चे आज चैनल को। आपण मैंने आज महाप्रभुंकर एक सत्य घटनाटी शुणा पूर्वर महाप्रभु को जदि भल पाऊ था तेरे भिडटी को निश्चिंत भाव गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु एवं भिडटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आसता तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में क्लिक करूँ जहाँफल आमर समस्त वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँची पार। हाँ दर्शक बंधु सब्सक्राइब आपण बिना मूल्य होता है किंतु यह आम बहुमूल्य अटे। तेज दर्शक बंधु महाप्रभु जगन्नाथंकर एक चमत्कार सत्य घटनाटी। केन्द्रापड़ा जिलार बंशीधर और मदन मोहन बोली दुई सांग थिले। सेमाने पिलाटी दिन सांग होई पाठ पढ़ुथिले, सांग होई खेलुथिले, सांग होई खाउथिले, सांग होई रहुथिले। हाँ दर्शक बंधु बहुत भल सांग थिले दुई जन। एही दुई जन सांग बंशीधर एवं मदन मोहन महाप्रभु जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त थिले। से माने निश्चिंत भाव वर्ष को 2 ରୁ 3 थर जाए महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करी न आसिले सेमानकर मन शांति होई न थाए। हाँ दर्शक बंधु से दुई बंधु पिला दिन सांग थिले एवं सांग साथी होई पाठ पढ़ती। सेमानक परिवार लोके मध्य सेमानक निजर भावी सेमानक जत्न नौथांती। हाँ दर्शक बंधु बंशीधर एवं मदन मोहन प्रतिवर्ष रथ यात्रा हो किंबा स्नान यात्रा हो सेमाने जाई देखि थांती पुरी रे महाप्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करि थांती सदा सर्वदा। महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत भल पाती दुई बंधु। किछि दिन पर बंशीधर एवं मदन मोहनकर विवाह हो गला जहाँफल से स्त्री पिला छुआ सहित खुशी आनंद रहिबा फल आउ महाप्रभु जगन्नाथ पाखक जाई बुली आसती। बेले बेले जेतबले बंशीधर जाए सेतबले मदन मोहन को डाके एवं मदन मोहन जेतबले जगन्नाथ को दर्शन करने को जाए ता सांग बंशीधर को मध्य डाकी थाए। दुई सांग सांग होई महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने को पुरी अभिमुखे जाती एवं महाप्रभु को दर्शन कर सेमानकर पेट पुरी जाई थाए। खुशी रे आनंदित हो जाते दुई बंधु। तेबे एहीपरि भाव किछि दिन चलिबा परे दुई सांग दिने स्थिर कले आमे सांग होई पुरी जाई पुरी रे किछि दिन रही महाप्रभु पाखरे महाप्रभु को भल भाव रे देखिबा। हाँ दर्शक बंधु महाप्रभु जगन्नाथ को जेते भी दर्शन करंतु आपण सबुबले से नुआ नुआ ही देखा जाती। महाप्रभु सबुबले नुआ हो रही था भक्त मानक पई। तेणु जो माने जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ को भल पाते से निश्चिंत भाव महाप्रभु जगन्नाथंकर लीला विषय जानिथिबे। जेहेतु महाप्रभु जगन्नाथ प्रेमी सेमानकर जीवन संपूर्ण भाव अलग होता है। से सत्पथर जाइथांती एवं सत्कर्म करने को पसंद करते जगन्नाथ प्रेमी माने। तेबे दर्शक बंधु बंशीधर एवं मदन मोहन दुई सांग किछि दिन जीवा परे बाहरी थांती महाप्रभु दर्शन करने जीवे बोली एवं रथ यात्रा देखा सहित महाप्रभु जगन्नाथ को मध्य दर्शन कर आसवे। राति कथा हेले बंशीधर एवं मदन मोहन आम सपरिवार सहित महाप्रभु को दर्शन कर आसवा। बहुदिन हेब महाप्रभु को दर्शन है एपरी भावी दुई परिवार गोटे गाड़ी साहाय्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखापी पूजा अर्चना करने महाप्रभु पाखरे जाई पहुँचा को स्थिर कले। तेबे ठीक समय जो दिन से पुरी जाते से दिन बंशीधर हठात देह खराब होवार अत्यंत सीरीयस हो मेडिकल रे एडमिशन हो रहिले। महाप्रभु जगन्नाथ को कौन देखिए से सीधा बड़ मेडिकल रे जाई रहिले। हाँ दर्शक बंधु जितेबाला बंशीधर बेहोश हो पड़ जाए तुरंत मदन मोहन को परिवार लोक फोन करती। मदन मोहन तुरंत सांग पाख को जाई मेडिकल नहीं जाती जहाँफल से अनेक परीक्षा निरीक्षा करने डाक्तर आसी जहाँ कहले जहाँ शुणिले आप जमा भी विश्वास करेंगे ना। हाँ दर्शक बंधु तांकर समस्त परीक्षा निरीक्षा पर डॉक्टर रिपोर्ट देले जे से संपूर्ण भाव में प्रेसर जो अत्यधिक ब्लड प्रेसर जो तांकर गोटे साइड अंग संपूर्ण भाव में अचल हो जाइए पारालिसिस हो जाइए बोली कहले अत्युक्ति हेब नहीं। जहाँफल सी आ जीवन में चली बसी पारे कि कथा कहीपर ना। यह शुणी बंशीधर परिवार लोक सहित मदन मोहन परिवार लोक
ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଉପରେ ଗୁହାରି କଲେ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କରି ବିଛଣାରେ ପକାଇଦେଲ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ କରିବୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ବଂଶୀଧର ପାଖରେ ଜଗିକି ଥାନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧର ଠିକ୍ ନହେଲେ ତାପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବଂଶୀଧରର ପରିବାର ଲୋକ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏହି ପେସେଣ୍ଟର। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରିକି ଦେବି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଫା ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଫା ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଲା। ଏହାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ବଂଶୀଧରକୁ ନେଇ ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଲୀଳାରୁ ବଂଶୀଧର ଯିଏକି ଗୋଟା ସାଟି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇ ବଂଶୀଧର ଆଜି ଠିଆ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଦନ ମୋହନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୁଇ ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାଇଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଛପା, କ'ଣ ବା ସେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏହି ଲୋକ ଜଣେ କିଏ, କାହାର ଏଇ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍? ସେଇ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ଗଲେ ବୋଲି କହିବା ଯୋଗୁଁ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ, ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବା କିଛି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେହି ଡକ୍ଟର ହିଁ କେହି ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବଂଶୀଧର ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ନମ ହୋଇ ସହପରିବାର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ରକ୍ଷା କର ଆମ ପରିବାରକୁ, ରକ୍ଷା କର ଆମକୁ। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ରହି ବଂଶୀଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବଂଶୀଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୀକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଅନେକ ଲୀଳା ଖେଳା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ହୃଦୟର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଡାକ୍ତର ରୂପରେ ଆସି ଭକ୍ତକୁ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟ ଘଟଣାମାନ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହୃଦୟ ସହ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।
जदि यही विषयटी आपको भल लगी था निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहृदय जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। भिडियोटी शेष पर्यंत देखि अशेष अशेष धन्यवाद। दर्शक बंधु आज भिडियो को ये नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।